अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 11 है इंग्लिश की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की यूनिट 11 जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स, इसकी जो ट्रांसलेशन है रीडिंग और डिफरेंट जो पैराग्राफ हैं उनमें हम कुछ एसएलओज जो है उनको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा पैराग्राफ को समराइज़ करेंगे और ग्लॉसरी को सॉल्व करेंगे और डिफरेंट पैराग्राफ्स को टाइटल्स वगैरह भी देंगे। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ वीडियो जो है इसको स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में स्टार्टिंग जो है यूनिट की एडवेंचर स्पोर्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। एडवेंचर जो खेल हैं रवायती खेलों से मुख्तलिफ होते हैं। स्पोर्ट्स और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रेफर टू एथलेटिक एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग स्किल्स एंड फिजिकल पावर। तो खेल या रवायती खेल ऐसे जिस्मानी सरगर्मियों को कहा जाता है जिनमें महारत और जिस्मानी ताकत की ज़रूरत हो। These sports are usually competitive in nature। तो ये खेल आम तौर पर मुसाबकती नोयत के होते हैं। They include racing, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी etc। इसमें दौड़, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी वगैरह शामिल हैं। Adventure sports involve activities which are अनयूजुअल, रिस्की एंड एक्साइटिंग। एडवेंचर खेल ऐसी सरगर्मियों पर मुश्तमिल होते हैं जो गैर मामूली, ख़तरनाक और दिलचस्प हों। एडवेंचर स्पोर्ट्स इंक्लूड अ वेरी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़: माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग एट्सेट्रा। तो एडवेंचर खेलों में बहुत वसी इकसाम की सरगर्मियाँ शामिल होती हैं। मसलन कोपैमाई है, चट्टानों पर चढ़ना जो जैसे पहाड़ों को सैर करना, ट्रैकिंग है, स्कीइंग है और स्कूबा डाइविंग वगैरह। एडवेंचर स्पोर्ट्स आर undertaken at various places depending on the nature of the topography and the weather conditions। एडवेंचर खेल मुख्तलिफ जगहों पर किए जाते हैं जो ज़मीन की साख्त और मौसम की सूरत हाल पर मुनहसर होते हैं। Most of the adventure sports take place in hills and mountain areas। ज़्यादातर एडवेंचर खेल पहाड़ी और कोहिस्तानी इलाकों में होते हैं। The main motive of adventure sports is to create self confidence in the participants। तो एडवेंचर खेलों का बुनियादी मकसद शुरका में खुद एतमादी पैदा करता है। One can overcome their fear। तो इंसान अपने खौफ पर काबू पा सकता है। By participating one can improve their social relations। Participants develop the habit of unity, cooperation, patience, sympathy and adjustment। तो जो शिरकत के ज़रिए जब आप हिस्सा लेते हैं इंसान अपनी समाजी ताल्लुकात बेहतर बना सकता है। शुरका जो है इत्तेहाद, ताउन, सब्र, हमदर्दी और एडजस्टमेंट की आदत पैदा करते हैं। Participants can develop their physical and mental health। शुरका अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतर बना सकते हैं। People also come close by nature as there is much adventurous sports which gives the opportunity to come close to nature। तो लोग फितरत के करीब भी आते हैं क्योंकि कई एडवेंचर खेल ऐसे होते हैं जो कुदरत के करीब आने का मौका देते हैं। People who participate in adventurous sports have different level of creativity। एडवेंचर खेलों में हिस्सा लेने वाले लोग तख्लीकी सलाहियत के मुख्तलिफ दर्जे रखते हैं। Moreover, adventure sports force people out of their comfort zone, allowing them to discover their inner potential by confronting and overcoming their fears। तो मज़ीद ये कि एडवेंचर खेल लोगों को उनके आरामदेह माहौल से बाहर निकालते हैं और उन्हें अपने अंदर की सलाहियतों को खौफ का सामना करके दरियाफ्त करने का मौका देते हैं। Hence, bungee jumping, giant swing, flying fox and water rafting for example continue to draw popularity in recent years। तो इसीलिए जो बंजी जंपिंग है, जाइंट स्विंग है, फ्लाइंग फॉक्स और वाटर राफ्टिंग जैसे खेल हालिया बरसों में मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। Stress has become an inextricable component of modern life, particularly in light of COVID pandemic। तो तनाव जो है जदीद ज़िंदगी का एक नाकाबिल अलहदगी हिस्सा बन चुका है, ख़ास तौर पर कोविड वबा के तनाजुर में। एडवेंचर स्पोर्ट्स हैव बीन शोन टू ironically be effective stress relievers by forcing a different kind of stress
an intense mental challenge that shuts all out and offers the thrill of overcoming it. तो तहकीक से ज़ाहिर हुआ है कि एडवेंचर खेल हैरत अंगेज़ तौर पर तनाव को कम करने में मुअस्सर है, क्योंकि ये एक जहनी चैलेंज देते हैं जो सब कुछ भुला देता है और इसे पार करने का जोश अता करता है. The adrenaline rush one gets from diving through the air with bungee jumping is phenomenally cathartic, freeing and glorious. तो हवा में बंजी जंपिंग करते वक्त जो एड्रेनलिन का जोश मिलता है वो गैर मामूली हद तक सुकून बख्श, आज़ादी देने वाला और शानदार होता है. It doesn't allow for any space for troubles large or small and captures the jumper at the moment. तो ये किसी बड़े या छोटे मसले के लिए जगह नहीं छोड़ता और जंपर को लम्हे मौजूद में महव कर देता है, मतलब इंसान उसमें गुम हो जाता है. एडवेंचर स्पोर्ट्स आर एन इन्विटेशन टू फील अफ्रेश द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अलाइव. तो एडवेंचर खेल जो है जिंदा रहने के तजर्बे को नए सिरे से महसूस करने की दावत है. An individual is jolted from his brooding thoughts and pushed into the present. तो इंसान को इसकी फिक्रमंद सोचों से निकाल कर हाल में दाखिल कर दिया जाता है. This can be both captivating as well as relaxing. तो ये तजर्बा बैक वक्त दिलकश और सुकून बख्श हो सकता है. डिफ़िकल्ट वर्ड जो है इस पोर्शन से रिलेटेड जो अभी हमने रीड आउट किया है, ट्रेडिशनल, ओल्ड और कस्टमरी, रवायती जो पुराना तरीका है. कॉम्पिटिटिव, बेस्ड ऑन कंपटीशन, मुसाबकती. अनयूजुअल, नॉट कॉमन, गैर मामूली. रिस्की, फुल ऑफ डेंजर, खतरनाक. माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन्स, कोपैमाई. ट्रैकिंग, लॉन्ग वॉक ऑन रफ लैंड, यानी दुश्वार ज़मीन पर ना जो लंबा सफ़र है. टोपोग्राफी, नेचुरल फीचर्स ऑफ लैंड, ज़मीन की साख्त. मोटिव, रीज़न और पर्पस, मकसद. Cooperation, working together, ताउन. Adjustment, ability to adapt, मुताबिकत इख्तियार करना. Potential, hidden ability, सलाहियत. Stress, mental pressure, ज़हनी दबाव. Adrenaline, body hormone that increases excitement. ये जिस्मानी हार्मोन होते हैं जो इंसान में ना जोश पैदा करते हैं. तो captivating, very attractive, दिलकश. अगर इस पोर्शन को समराइज करें शॉर्ट फॉर्म में तो एडवेंचर स्पोर्ट्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल गेम्स एज दे इन्वॉल्व रिस्क, थ्रिल एंड अनयूजुअल एक्टिविटीज़. तो एडवेंचर खेल रवायती खेलों से मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनमें ख़तरा, जोश और गैर मामूली सरगर्मियाँ शामिल होती हैं. दे बिल्ड कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव सोशल एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स एंड ब्रिंग पीपल क्लोजर टू नेचर. तो ये खुद एतमादी पैदा करते हैं, समाजी और सेहत के पहलुओं को बेहतर बनाते हैं और लोगों को फितरत के करीब लाते हैं. दे आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस बाय ऑफरिंग थ्रिलिंग चैलेंजेस एंड रिफ्रेशिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो ये दिलचस्प चैलेंजेस दे करना और ज़िंदगी को ताज़ा करके तनाव को भी कम करते हैं. अगर कोई सूटेबल टाइटल्स देना चाहे इस पोर्शन को तो एडवेंचर स्पोर्ट्स, थ्रिल एंड कॉन्फिडेंस. एडवेंचर खेल, जोश और एतमाद. द पावर ऑफ रिस्की गेम्स, ख़तरनाक खेलों की ताकत. कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस पोर्शन से रिलेटेड. हाउ आर एडवेंचर स्पोर्ट्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स. एडवेंचर खेल रवायती खेलों से कैसे मुख्तलिफ होते हैं. एडवेंचर स्पोर्ट्स आर रिस्की एंड थ्रिलिंग अनलाइक ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव गेम्स. तो एडवेंचर खेल खतरनाक और दिलचस्प होते हैं रवायती मुसाबकती खेलों के बरक्स. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स. 2 रवायती खेलों के नाम बताने या मिसालें देनी है. तो फुटबॉल, हॉकी आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स. फुटबॉल और हॉकी जो है रवायती खेलों की मिसालें हैं. What is the main motive of adventure sports? एडवेंचर खेलों का बुनियादी मकसद क्या है. Their main motive is to build self confidence. इनका बुनियादी मकसद खुद एतमादी पैदा करना है. तो where do most adventure sports take place? ज़्यादातर एडवेंचर खेल कहाँ होते हैं. They usually take place in hills and mountain areas. तो ये आम तौर पर पहाड़ी और कोहिस्तानी इलाकों में होते हैं. How do adventure sports help इन सोशल रिलेशन. एडवेंचर खेल समाजी तल्लुकात में कैसे मदद करते हैं. दे टीच यूनिटी, कोऑपरेशन, पेशेंस एंड सिंपैथी. ये इत्तेहाद, ताउन, सब्र और हमदर्दी सिखाते हैं. हाउ डू एडवेंचर स्पोर्ट्स अफेक्ट हेल्थ. एडवेंचर खेल सेहत पर कैसे असरअंदाज होते हैं.
They improve both physical and mental health. یہ جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بناتے ہیں. How do adventure sports reduce stress? ایڈونچر کھیل تناؤ کیسے کم کرتے ہیں؟ They replace worries and thrilling challenges. یہ پریشانیوں کو دلچسپ چیلنجز سے بدل دیتے. What experience does bungee jumping provide? بنجی جمپنگ جو ہے کیسا تجربہ فراہم کرتی ہے؟ It gives a freeing and captivating ایڈرینلن رش. تو یہ ایک آزاد اور دلکش ایڈرینلن کا جوش فراہم کرتے ہیں. ایڈرینلن کے بارے میں ہم نے ابھی بھی ڈسکس کیا تھا. یہ ایک ہارمون ہوتا ہے باڈی میں جو انسان میں جوش جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے. نیکسٹ پورشن جو ہے چیپٹر کا، لائک وائز ایڈونچر اسپورٹس لیٹ یو پش دا باؤنڈریز. اسی طرح ایڈونچر کھیل آپ کو اپنی حدود سے آگے بڑھنے دیتے ہیں. اٹس اے اسکیری تھنگ ٹو اسٹینڈ آن ایج بیفور یو جمپ، ٹو بریس یور سیلف بفور یو ٹیک آف. تو چھلانگ لگانے سے پہلے کنارے پر کھڑا ہونا اور تیار ہونا ایک خوفناک کام ہے. The ones who do it don't do it despite fear. They do it for very presence and for the chance of rising above it. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ خوف کے باوجود نہیں بلکہ اس کے وجود اور اس پر قابو پانے کے موقع کے لیے کرتے ہیں. It is an exhilarating thing to do, to have looked fear in the eye and to do it anyway. تو ایک جو جوش دلانے والا عمل ہے کہ خوف کو آنکھوں میں دیکھ کر بھی کر دکھایا جائے. Participating in these mind-bending sports has been shown to promote confidence and improve self-esteem. ان ذہن کو جھنجھوڑنے والے کھیلوں میں حصہ لینے سے اعتماد بڑھتا ہے اور خود اعتمادی بہتر ہوتی ہے. It leaves an indelible mark and your identity and belief in yourself will progressively grow as your mental strength and ability to conquer your concerns and put to the test through these sports. یہ ایک مٹ نہ سکنے والا نشان چھوڑتا ہے اور آپ کی پہچان اور خود پر یقین آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں کیونکہ یہ کھیل کو آپ کی ذہنی طاقت اور مسائل پر قابو پانے کی صلاحیت کو آزماتے ہیں. You may be more inclined to better embrace every element of your life with the newfound vitality and enthusiasm that these adventure sports provide. ان کھیلوں سے حاصل ہونے والی نئی توانائی اور جوش کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر طور پر قبول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. One never knows their actual potential unless they have gone to the extreme and ایڈونچر اسپورٹس آر آل اباؤٹ دیٹ. انسان اپنی اصل صلاحیت تب تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ انتہا تک نہ جائے اور ایڈونچر کھیل اسی کے بارے میں ہے. ایڈیشنلی performing such sports allow you to break through the boundaries that have held you back and let you discover what actually resides within you. مزید یہ کہ ایسے کھیل آپ کو ان رکاوٹوں کو توڑنے کا موقع دیتے ہیں جو آپ کو پیچھے رکھتی ہیں اور آپ کو اپنی اندرونی صلاحیتوں کو دریافت کرنے دیتی ہیں. To find out how far you can go, push the boundaries and live on the edge. یہ جاننے کے لیے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، اپنی حدود سے آگے بڑھیں اور کنارے پر زندگی گزاریں یعنی انتہا پر. It is the desire to live life to the fullest. یہ زندگی کو بھرپور جینے کی خواہش ہے. Standing on the edge of a cliff from the formidable height such as when bungee jumping can be a mental battle. تو کسی بلند چٹان کے کنارے پر کھڑا ہونا جیسے بنجی جمپنگ کے وقت ایک ذہنی جنگ ہو سکتی ہے. It's your versus your fears and you only have to choose to be able to win. تو یہ آپ کو آپ کے خوف کے درمیان نہ مقابلہ ہے اور آپ کو صرف جیتنے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. Adventure sports have gained significance in Pakistan in the last couple of years with a large number of people traveling overseas and increased access to information on various adventure sports in online space. تو ایڈونچر کھیلوں نے نا پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں اہمیت حاصل کی ہے کیونکہ زیادہ لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف کھیلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. Increased exposure to media has developed a keen interest in various outdoor activities for which the rough terrain and mountains of northern Pakistan offer an ideal setting. تو میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر نے مختلف آؤٹ ڈور سرگرمیوں میں دلچسپی پیدا کی ہے اور شمالی پاکستان کے پہاڑ اور دشوار گزار علاقے اس کے لیے بہترین جگہ فراہم کرتے ہیں.
A number of adventure clubs have been formed in Pakistan, which has made it easier for people to explore the exciting sports and adventure sports in Pakistan. तो पाकिस्तान में कई एडवेंचर क्लब बनाए गए हैं जिन्होंने लोगों के लिए दिलचस्प जगहों और खेलों को दरियाफ्त करना आसान बना दिया है. Historically, these clubs have been limited to memberships providing access to only a few select. तो तारीखी तौर पर ये क्लब सिर्फ मेंबरशिप तक महदूद रहे हैं और सिर्फ चंद मुंतखब अफराद को ही रसाई हासिल रही है. ये जो पोर्शन हमने रीड आउट किया है इससे रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं बाउंड्रीज, लिमिट्स, हदूद, एज, द बॉर्डर ऑफ ब्रेक, किनारा जो है, एक्सिलरेटिंग, वेरी एक्साइटिंग, बहुत दिलचस्प, माइंड बेंडिंग, शॉकिंग और चैलेंजिंग टू माइंड, दिमाग हिला देने वाला, इंडेलिबल, परमानेंट, कैंट बी इरेज्ड, मिट ना सकने वाला, आइडेंटिटी, सेल्फ रिकॉग्निशन, पहचान, विटेलिटी, एनर्जी जैसे तवानाई है, एक्सट्रीम, हाईएस्ट पॉइंट, इंतहा, डिस्कवर, टू फाइंड आउट, दरियाफ्त करना, फॉर्मिडेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग और फियरफुल, बहुत खौफनाक या ताकतवर, ओवरसीज, अब्रॉड, फॉरेन कंट्रीज, बैरून मुल्क, टेरियन, लैंड सरफेस, ज़मीन की साख्त, एक्सपोजर, कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट, सामने आना, मेंबरशिप, ऑफिशियल ज्वाइनिंग ऑफ अ ग्रुप, रुकनियत. इस पोर्शन को अगर हम समराइज करें तो एडवेंचर स्पोर्ट्स पुश पीपल बियॉन्ड लिमिट्स मेकिंग देम फेस फियर और गेन कॉन्फिडेंस. तो एडवेंचर खेल लोगों को हदूद से आगे ले जाते हैं, खौफ का सामना कराते हैं और एतमाद पैदा करते हैं. दे इम्प्रूव सेल्फ बिलीफ, विटेलिटी एंड हेल्प पीपल डिस्कवर हिडन एबिलिटीज़. तो ये खुद पर यकीन, तवानाई बेहतर करते हैं और पोशीदा सलाहियतों को दरियाफ्त करने में मदद करते हैं. In Pakistan, media exposure and clubs have promoted interest in adventure sports. तो पाकिस्तान में मीडिया के असर और क्लबों ने एडवेंचर खेलों में दिलचस्पी बढ़ाई है. सूटेबल टाइटल्स अगर हम इस पोर्शन को देना चाहें तो फेसिंग फियर थ्रू एडवेंचर, एडवेंचर के ज़रिए खौफ का मुकाबला. एडवेंचर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में एडवेंचर खेल जो हैं. SLO बेस्ड क्वेश्चन जो इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ है. व्हाट डू एडवेंचर स्पोर्ट्स अलाउ यू टू डू विद बाउंड्रीज. तो एडवेंचर खेल आपको हदूद के साथ क्या करते हैं ना, जो बाउंड्रीज है, दे अलाउ यू टू पुश द बाउंड्रीज, ये आपको अपनी हदूद से आगे बढ़ने देते हैं. यू कैन एक्सप्लोर बियॉन्ड लिमिट्स, आप हदूद से आगे तलाश कर सकते हैं. वाई डू पीपल टेक पार्ट इन स्केरी स्पोर्ट्स लाइक बंजी जंपिंग. तो लोग खौफनाक खेल जैसे बंजी जंपिंग में क्यों हिस्सा लेते हैं. दे डू इट फॉर फेसिंग देयर फियर, वो ये अपने खौफ को ना उसका सामना करने के लिए करते हैं. इट हेल्प्स देम रेज अबव इट, ये इन्हें इस पर काबू पाने में मदद देता है. हाउ डू एडवेंचर स्पोर्ट्स अफेक्ट कॉन्फिडेंस. एडवेंचर खेल एतमाद पर कैसे असर डालते हैं. दे बिल्ड कॉन्फिडेंस इन पार्टिसिपेंट्स, ये शुरा में एतमाद पैदा करते हैं. दे इम्प्रूव सेल्फ इस्टीम, ये खुद एतमादी पर बेहतर करते हैं. व्हाट डू एडवेंचर स्पोर्ट्स रिवील अबाउट अ पर्सन. एडवेंचर खेल जो है किसी शख्स के बारे में क्या जाहिर करते हैं. दे रिवील हिडन स्ट्रेंथ्स, ये पोशीदा ताकतों को जाहिर करते हैं. दे शो एक्चुअल पोटेंशियल, ये असल सलाहियत दिखाते हैं. व्हाट चैलेंज डू पीपल फेस एट द एज ऑफ अ क्लिफ. लोग चट्टान के किनारे पर कौन सा चैलेंज झेलते हैं. दे फेस अ मेंटल बैटल, वो जहनी जंग का सामना करते हैं. इट इज़ फियर वर्सेस करेज, तो ये खौफ और हौसले का मुकाबला होता है. वाई हैव एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्रोन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में एडवेंचर खेल क्यों बढ़े हैं. मोर पीपल ट्रैवल ओवरसीज, ज़्यादा लोग बैरून मुल्क सफ़र करते हैं. मीडिया एक्सपोजर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट, मीडिया के असर से दिलचस्पी बढ़ी है. विच रीजन ऑफ पाकिस्तान आर आइडियल फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स. पाकिस्तान के कौन से इलाके एडवेंचर खेलों के लिए बेहतरीन है. नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ आइडियल, शुमाली जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो बेहतरीन है. इट हैज़ रफ टेरेन एंड माउंटेन्स, तो वहाँ दुश्वार गुजार ज़मीन और पहाड़ हैं. व्हाट रोल डू एडवेंचर क्लब्स प्ले इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में एडवेंचर क्लब जो हैं क्या किरदार अदा करते हैं. दे ऑर्गेनाइज आउटडोर एक्टिविटीज़, ये आउटडोर सरगर्मियों का इंतज़ाम करते हैं. दे मेक एक्सप्लोरेशन ईजियर, तो ये तलाश को आसान बनाते हैं. नेक्स्ट पोर्शन जो है चैप्टर का, हाउ एवर
With increased awareness and higher spending power of people, similar clubs have started initiatives across various cities of Pakistan. ताहम लोगों की बढ़ती हुई आगाही और ज़्यादा खर्च करने की ताकत के साथ ऐसे ही क्लबों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इक़दामात शुरू किए हैं. High end adventure activities like a trek to K2 base camp and mountaineering expeditions are organized by local companies in conjunction with the international travel groups. तो आला सतह के एडवेंचर जो सरगर्मियां हैं जैसे K2 बेस कैंप का ट्रैक और कोपैमाई की मुहिम्मात मकामी कंपनियों की तरफ से बैनुल अक़वामी ट्रैवल ग्रुप्स के ताउन से मुनक़िद की जाती हैं. Their activities are more specialized and catered towards international travelers due to the high cost and skill level involved. इनकी सरगर्मियाँ ज़्यादा मखसूस हैं और बैनुल अक़वामी मुसाफ़िरों के लिए मौजू हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा अखराजात और महारत की ज़रूरत होती है. People from all over the world now have the opportunity to make their summer and winter holidays more adventurous and memorable. दुनिया भर के लोग अब ये मौका रखते हैं कि वो अपनी गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियाँ ज़्यादा पुरजोश और यादगार बना सकें. The beautiful valleys, rivers, deserts and plains in Pakistan are now becoming famous on the international level because of the adventures being offered there. तो पाकिस्तान की खूबसूरत वादियाँ, दरिया, सहरा और मैदान अब बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हो रहे हैं क्योंकि वहाँ एडवेंचर सरगर्मियाँ पेश की जा रही हैं. Sports like any other human activity is set in the physical environment and is beyond to have effects on it and be affected by it. तो खेल और दूसरी इंसानी सरगर्मियों की तरह फितरी माहौल में होते हैं और लाजमी तौर पर इस पर असर डालते हैं और इससे मुतासिर भी होते हैं. Adventure sports can be good way to get outside but they can also do some damage to the environment. एडवेंचर खेल बाहर जाने का एक अच्छा तरीका हो सकते हैं लेकिन ये माहौल को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. It is important to be environmentally conscious when you participate in these activities to support companies with sustainable business practices. तो इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते वक्त माहौलियाती शऊर रखना ज़रूरी है. तो ऐसी कंपनियों की हिमायत करना चाहिए जो पायदार कारोबारी तरीके अपनाती हैं. The impact of adventure sports on the environment is a complex issue, but the good news is that there are steps you can take to minimize the damage you do. तो एडवेंचर खेलों के माहौल पर असरात एक पेचीदा मसला है लेकिन खुश आइन बात यह है कि ऐसे इक़दामात मौजूद हैं जिनसे नुकसान कम किया जा सकता है. Whether you enjoy mountain biking, rock climbing or other outer sports, try to find environment friendly companies. चाहे आप माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग या दीगर बैरूनी जो खेल पसंद करें, माहौल दोस्त कंपनियों को तलाश करने की कोशिश करें. The equipment used for adventure sport is not always environmentally sound and often use virgin material and natural resources. तो एडवेंचर खेलों में इस्तेमाल होने वाला सामान हमेशा माहौल के लिए बेहतर नहीं होता और अक्सर खाम मवाद और कुदरती वसाइल इस्तेमाल करता है. This can deplete forest and produce waste. तो ये जंगलात को कम कर सकता है और फुजला पैदा कर सकता है. Additionally, transportation to extreme sports venues contribute to greenhouse gas emissions. मजीद ये कि जो एडवेंचर खेलों के मकामात तक ट्रांसपोर्ट ग्रीन हाउस गैस के अखराज में इजाफा करती है. फॉर एग्जाम्पल, one skydiver produces 27 pounds of carbon dioxide during a jump. तो मिसाल के तौर पर एक स्काई ड्राइवर एक जंप के दौरान 27 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है. Environmental impacts of sports are often long term or short term and they can be both direct and indirect. खेलों के माहौलियाती असरात अक्सर तवील मुदती या कलील मुदती होते हैं और ये बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों हो सकते हैं. By understanding the ecological effects of these sports, you can make the best choices. इन खेलों के माहौलियाती असरात को समझकर आप बेहतरीन फैसले कर सकते हैं. However, there are many benefits of nature sports as well, including the opportunity for participants to develop an ethic of care for nature and greater compassion for wildlife. तो ताहम
فطری کھیلوں کے بہت سے فوائد بھی ہیں جن میں شرکا کے لیے فطرت کی حفاظت کا جذبہ پیدا کرنا اور جنگلی حیات کے لیے زیادہ ہمدردی شامل ہے. As such a variety of strategies are available to help manage nature sports and minimize their negative effects. لہٰذا مختلف حکمت عملیاں دستیاب ہیں جو فطری کھیلوں کو بہتر طور پر منظم کرنے اور ان کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں اس پورشن سے ریلیٹڈ: انیشیٹوز، نیو پلانز اور ایکشنز، اقدامات. کنجنکشن، ورکنگ ٹوگیدر، شراکت، تعاون. اسپیشلائزڈ، فوکسڈ آن اے اسپیسیفک ایریا، مخصوص. اور کیٹرڈ، پرووائڈیڈ فار، فراہم کیا گیا. انڈیلیبل، کینٹ بی ریمووڈ، ناقابل مٹاؤ. کانشیس، اویئر، مائنڈفل، باشعور. سسٹینیبل، لاسٹنگ، ایکو فرینڈلی، پائیدار. منیمائز، ریڈیوس ٹو دا لیسٹ، کم سے کم کرنا. ورجن مٹیریلز، ان یوزڈ را ریسورسز، خام مواد. ڈپلیٹ، ریڈیوس اور یوز اپ، ختم کرنا. امیشنز، ریلیز آف گیس، اخراج. ایکولوجیکل، ریلیٹڈ ٹو نیچر، انوائرمنٹ، ماحولیاتی. کمپیشن، کائنڈنیس اینڈ کیئر، ہمدردی. اسٹریٹجیز، پلانز اور میتھڈز، حکمت عملیاں. اگر ہم اس پورشن کو سمرائز کریں: ایڈونچر اسپورٹس ان پاکستان آر گروئنگ اٹریکٹنگ بوتھ لوکلز اینڈ فارنرز. پاکستان میں ایڈونچر کھیل بڑھ رہے ہیں جو مقامی اور غیر ملکی دونوں کو متوجہ کر رہے ہیں. They bring excitement but can harm the environment. یہ دلچسپی لاتے ہیں لیکن ماحول کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. ایکو فرینڈلی practices are needed to reduce damage. تو نقصان کو کم کرنے کے لیے ماحول دوست طریقوں کی ضرورت ہے. Still, they encourage care for nature and wildlife. پھر بھی یہ فطرت اور جنگلی حیات کی دیکھ بھال کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. سوٹیبل ٹائٹلز اگر کوئی دینا چاہیں اس پورشن کو: ایڈونچر اسپورٹس اینڈ دا انوائرمنٹ، ایڈونچر کھیل اور ماحول. بیلنسنگ فن ود رسپانسبلٹی، تفریح اور ذمہ داری کا توازن. SLO بیسڈ کوشچن جو ہیں: وائی آر ایڈونچر کلبز گروئنگ ان پاکستان؟ پاکستان میں ایڈونچر کلب کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دے آر گروئنگ ڈیو ٹو اویئرنیس اینڈ ٹورزم. تو یہ آگاہی اور سیاحت کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. واٹ ایکٹیویٹیز آر آفرڈ ٹو انٹرنیشنل ٹریولرز؟ بین الاقوامی مسافروں کے لیے کون سی سرگرمیاں پیش کی جاتی ہیں؟ ٹریکنگ اینڈ ماؤنٹینئرنگ آر آفرڈ. ٹریکنگ اور کو پیمائی پیش کی جاتی ہے. ہاؤ ڈو ایڈونچر اسپورٹس افیکٹ دا انوائرمنٹ؟ ایڈونچر کھیل ماحول پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ دے کین ڈیمیج نیچر اینڈ پروڈیوس ویسٹ. یہ فطرت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور فضلہ پیدا کر سکتے ہیں. وائی شوڈ وی سپورٹ ایکو فرینڈلی کمپنیز؟ ہمیں ماحول دوست کمپنیوں کی حمایت کیوں کرنی چاہیے؟ دے پروٹیکٹ ریسورسز اینڈ ریڈیوس ہارم. وسائل کی حفاظت اور نقصان کو کم کرنے کے لیے. واٹ ایگزامپل از گیون آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کے لیے کون سی مثال دی گئی ہے؟ اسکائی ڈائیور پروڈیوسز 27 پاؤنڈز آف کاربن ڈائی آکسائڈ. ایک اسکائی ڈائیور جو ہے 27 پاؤنڈ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتا ہے. واٹ چوائسز کین ریڈیوس نیگیٹو ایفیکٹس؟ تو کون سے فیصلے جو ہیں منفی اثرات کو کم کر سکتے ہیں؟ چوزنگ سسٹینیبل اکوپمنٹ اینڈ کمپنیز، پائیدار سامان اور کمپنیوں کا انتخاب کرنا. واٹ پازیٹیو ایفیکٹ ڈو نیچر اسپورٹس گیو؟ فطری کھیلوں کو کون سا مثبت اثر ہوتا ہے؟ تو دے بلڈ کیئر فار نیچر اینڈ وائلڈ لائف. تو یہ فطرت اور جنگلی حیات کی دیکھ بھال کرتے ہیں. واٹ اسٹریٹجیز ہیلپ مینیج نیچر اسپورٹس؟ تو فطری کھیلوں کو منظم کرنے کے لیے کون سی حکمت عملیاں مدد دیتی ہیں؟ ایکو فرینڈلی رولز اینڈ اویئرنیس پروگرامز، ماحول دوست قوانین اور آگاہی پروگرام. گلوسری جو ہے وہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے میننگ بھی لکھنے ہیں اور سینٹینسز بھی بنانے ہیں. کمپیٹیٹیو، وانٹنگ ٹو ون، جیتنے کی خواہش رکھنے والا. اس کا جو سینٹینس ہے، شی از ویری کمپیٹیٹیو ان اسپورٹس، وہ کھیلوں میں بہت مقابلہ کرنے والی ہے. ٹوپوگرافی، شیپ آف دا لینڈ، زمین کی ساخت. اس کا سینٹینس جو ہے، دا ٹوپوگرافی آف آور ایریا از موسٹلی فلیٹ، ہمارے علاقے کی زمین زیادہ تر ہموار ہے. انیکسٹریکیبل جو ہے، can't be separated، جدا نہ ہونے والا. their friendship is inextricable، ان کی دوستی جدا نہیں ہو سکتی یعنی ختم نہیں ہو سکتی. cathartic جو ہے، giving emotional relief، دل کا بوجھ ہلکا کرنے والا. crying can be cathartic act، رونا جو ہے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے. deplete، to use up، ختم کر دینا. pollution can deplete clean air
آلودگی صاف ہوا کو ختم کر سکتی ہے. minimize to make less کم کرنا. اور اس کا جو سینٹینس ہے we should minimize waste ہمیں فضلہ کم کرنا چاہیے. captivating very attractive بہت دلکش. her smile is captivating اس کی مسکراہٹ بہت دلکش ہے. indelible can't be erased مٹایا نہ جا سکے جسے نا, تو this memory is indelible تو یہ یاد مٹائی نہیں جا سکتی. expedition جو ہے a planned journey منصوبہ بند جو سفر ہوتا ہے. they went on a mountain expedition وہ پہاڑی سفر پر گئے. exhilarating جو ہے very exciting بہت جوش بھرا. riding a roller coaster is exhilarating رولر کوسٹر کی سواری جو ہے بہت جوش بھری ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو یونٹ ہے اس کی ریڈنگ, ٹرانسلیشن, ایس ایل او بیس کوسچن, سمریز جو ہے ڈفرینٹ پیراگرافس کی وہ کمپلیٹڈ ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں. اگر اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک دیا گیا ہے. اگر کوئی کویسچنز یا سجیشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.